Kahit mura guys, pero maganda yung quality niya. Opo, lugi kapag binili mo. May isang dosena din dyan guys, 200 lang po. Isang dosena, 200 lang po. Isang dosena guys, 12 pieces naman yan guys, diba? So, check out nyo na guys sa ating yellow basket. Go for the go na guys and go for the check out na. Kahit mura guys, pero maganda yung quality niya. Opo. Then, stretch pa siya guys. Ayan o. Stretch pa. So, saan ka pa makakita ng ganyang boxer shorts guys? Mura na, good quality pa. Good quality yan te. Good quality. Kahit mura guys, pero maganda yung quality niya. Opo. Pag inipon mo lahat sila, ang kapal na talaga ng boxer short na to. So, it's King G-Mark. Kahit magwa 1 year na look mo yung garter niya, solid na solid, maganda yung quality guys. And then, stretch pa siya guys. Ayan o. Stretch pa. So, saan ka pa makakita ng ganyang boxer shorts guys? Mura na, good quality pa. Good quality yan te. Good quality. Kahit mura guys, pero maganda yung quality niya. Opo. So, 6 na piraso na po ito. Ayan, super affordable boxer shorts, guys. Ayan. Po ito. Any sizes po, any sizes ng ating mga boxer short. Cotton din po siya. Ayan. Hindi mabigat labahan, guys.